Hello, hello. Hello, hello, hello. नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, नाराय गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चारिया, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हले हले ये जो भाइयों से सामने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में बैठ जाएं। हेलो 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 इजाज़त है बाबा जी। या रब तेरे करम का दरे फैज़बाद है या रब तेरे करम का दरे फैज़बाद है। बंदे को नाज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तू बंदा नवाज है। बेचारगी के वक्त तू ही चारा साज है। बंदा नियाज़मंद है कि तू बेनियाज है। बंदा नियाज़
کہ تو بے نیاز ہے جب مدینے کی جب مدینے جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے حسن ہوتا نہیں حسینوں میں کملی والے تیرے رخ کی زکات ہوتی ہے حسن ہوتا نہیں حسینوں میں کملی والے تیرے حسن کی زکات ہوتی ہے کیونکہ بابا جی ہر چیز لٹائی سونے تو ہر چیز لٹائی سونے تو جے پیار ہوئے تے انج ہوئے جو جی چاہے او کر سکدا مختار ہوئے تے انج ہوئے جبریل جے بھی جبریل جے جبریل جے بھی جس دے نوکے سردار ہوئے تے انج ہوئے رب سارے رب سارے رب سارے پردے لا چھڑے دیدار ہوئے تے انج ہوئے کیونکہ بابا جی قوالی کس واسطے نے بابا جی قوالی مرشد دے قول بیان کرنا قوالی کس نو آخدے نے کہ مرشد دے قول بیان کرنا اور مرشد دی محفل وچوں خوشبو آوے سبحان اللہ بابا جی اللہ پاک جبریل علیہ السلام نو آکھیا جبریل جا میرے سونے نو لے کے آ جبریل جا میرے سونے نو لے کے آ اگر میرا سونا آرام کردہ ہوئے گا بازو پکڑ کے نہیں ہلانا کیونکہ تیریاں آنکھاں وچ کفوری ٹھنڈکے میرے سونے دیاں پیاریاں پیاریاں تلیاں اپنیاں آنکھاں نہ مس کری جدوں میرا سونا بیدار ہوئے نا اس نو آکھیں کہ محبوبہ تینوں عاشق یاد کیتا جے نبی پاک عرش مولا تے گئے تے اللہ پاک تمام نبی اکٹھے کیتے تے نبی پاک نو سامنے بٹھا کے کی آکھ دے پہنے اللہ پاک تمام نبیاں نو متاثر کر کے کی آکھ دے پہنے سرداریاں
مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا 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 سرداریاں تھے پہنچیا محبوبہ محبوبہ تھے پہنچیا محبوبہ محبوبہ جتھے نوریاں دے ٹٹ مان گئے سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں کی شان جانے محمد دا چلے شان جانے محمد دا چلے جان جانے محمد دا چلے شان جانے محمد دا چلے عرش ہے محمد دا قدمہ دے تھلے محمد دا قدمہ دے تھلے لوکاں دا سجدہ ہے کعبے دے ولے لوکاں دا سجدہ کعبے دے ولے کعبے دا سجدہ محمد دے ولے سرداریاں مختاریاں ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا رب آکھیا میرے محبوبہ آ گیا میرے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا وا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے تیریاں قسماں کھانا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میریاں قسماں کھاندے نے تیریاں قسماں کھانا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے
मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां सरदारियां सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां कसम खुदा दी ए दुनिया सारी ना हुंदी जे अल्लाह मोहम्मद दी यारी ना हुंदी दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां दिलदारियां ते यारियां क्योंकि अल्लाह पाक ने 10 टुकड़े हुस्न दे कीते ने बाबा जी 9 टुकड़े नबी पाक ते गए ने एक टुकड़े दे 10 टुकड़े फिर कीते ने उन्हां विचों 9 टुकड़े हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते गए ने एक टुकड़ा दुनिया दे ऊपर आया है हुस्न दा ते बाबा जी शायर की लिखदा है अक्सा दे विच यूसुफ कहा अक्सा दे विच यूसुफ गया अक्सा दे विच यूसुफ कहा अक्सा दे विच यूसुफ गया मैं हुण कदों सोना रिया मैं हुण कदों सोना लिया अक्सा दे विच यूसुफ कहा अक्सा दे विच यूसुफ गया मैं हुण कदों सोना रिया मैं हुण कदों सोना लिया अक्सा दे विच यूसुफ कहा अक्सा दे विच यूसुफ गया मैं हुण कदों सोना रिया मैं हुण कदों सोना लिया कुदरत दियां शाहकारियां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते मोहम्मद उते खत्म हो गईयां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां कुदरत दियां शाहकारियां कुदरत दियां शाहकारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां किवें क्योंकि बचपन दी उम्र विच नबी पाक झूले दे विच पए ने ते उंगल दे इशारे दे नाल जिधर जिधर नूं उंगल घुमा रहे ने उधर उधर चंद जा रहा है बाबा जी ते शायर की लिखदा है चन तोड़ के ढोले करा तोड़ के तोड़ करा चन तोड़ के ढोले करा चन तोड़ के तोड़ करा जन तोड़ के
توڑ کے جوڑے کیڑا کیسے ادھر کٹی تھی انگلیاں حضرت یوسف کو دیکھ کر ادھر کٹی تھی انگلیاں حضرت یوسف کو دیکھ کر ادھر کٹی تھی انگلیاں حضرت یوسف کو دیکھ کر ادھر چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر بس جوڑا گڑا جن توڑ کے جوڑا گڑا جن توڑ کے جن توڑ کے جن توڑ کے جوڑے جوڑے سورج پچھا موڑے گڑا سورج پچھا موڑے گڑا سورج پچھا موڑے گڑا سورج پچھا موڑے گڑا عظمتاں سنساریاں سن ساریا محمد تے ختم ہو گئیاں عظمتاں سن ساریا محمد تے ختم ہو گیا عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں عظمتاں سن ساریا محمد تے ختم ہو گیا رتبہ کسے پانا نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں ایسا نبی ہونا نہیں ایسا نبی ہونا ہی نہیں نبوت دیا عنواریاں نبوت گیا ان والیاں محمد تے ختم ہو گئیاں نبوت دیا ان والیاں